السلام علیکم۔ اچھا، آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے اسٹیبل انجائنا۔ اس ٹاپک کو ہم جن ہیڈنگز کے اندر پڑھیں گے، سب سے پہلے اس کا ڈیفینیشن، اس کے بعد اس کے رسک فیکٹرز، پھر کلینکل فیچرز، اس کے بعد ڈائگنوسس، اور ڈائگنوسس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ۔ تو سب سے پہلے ڈیفینیشن کہ اسٹیبل انجائنا کیا ہے۔ نام سے ظاہر ہے انجائنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیسٹ پین ہے۔ تو اسٹیبل انجائنا از chest pain that occurs کیوں ہوتا ہے؟ occurs due to fixation of plaque in blood vessels۔ کیا ہوگا کہ چیسٹ پین ہے جو کہ ہوتا ہے بلڈ ویسلز کے اندر۔ اگر یہ کوئی بلڈ ویسل ہے تو اس کے اندر کوئی پلگ فارمیشن ہو جاتی ہے، کوئی بلاکیج آبسٹرکشن بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بلڈ ویسلز آف ہارٹ، ٹھیک ہے، کون سی بلڈ ویسل؟ بلڈ ویسلز آف دا ہارٹ، یعنی کورونری آرٹری کی بات ہو رہی ہے۔ ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا؟ نیرو دا میجر کورونری آرٹری، نیرو دا کورونری آرٹری۔ اگر کورونری آرٹری بلاک ہوگا تو آکسیجن آگے جائے گا ہی نہیں ہارٹ کے پاس، ٹھیک ہے، اور آکسیجن آگے نہیں جائے گا تو ہارٹ کے مسل کام ہی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو پین ہوگا، اس کو ہم بولتے ہیں اسٹیبل انجائنا۔ اب رسک فیکٹرز، کس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے، ٹھیک ہے، رسک فیکٹرز میں آپ لکھ سکتے ہیں اسموکنگ، ڈائبٹیز ملائٹس، ٹھیک ہے، اوبیسٹی، اس کے علاوہ ہائپرلپیڈیمیا، یعنی کولیسٹرول اگر زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اور ایچ ڈی ایل کم ہو تب بھی ہو سکتا ہے، یا ایل ڈی ایل زیادہ ہو تب بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے رسک فیکٹرز ہوئے۔ اب کلینکل فیچرز، کلینکل فیچرز میں سب سے پہلے ہوگا چیسٹ پین، ٹھیک ہے، اور چیسٹ پین جو ہے یہ ریسٹ میں کم ہوگا۔ جب چیسٹ پین ہوگا نا، پیشنٹ ریسٹ کرے گا تو ریلیوڈ بائی ریسٹ، ریسٹ سے کم ہوگا پین۔ اس کے علاوہ شارٹنیس آف بریتھ، سانس لینے میں مسئلہ، یہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور پین جو ہے انکریز ہوتا ہے آن ایگزرشنل، پین انکریز سمپل کر لیں آن ورک، کوئی اور کام کرتا ہے تو پین کیا ہے؟ انکریز ہو جاتا ہے۔ اب اس کی کلینکل فیچرز کے بعد اس کی ڈائگنوسس، مطلب کون سے ٹیسٹ ہیں جس سے ہمیں کنفرم ہوگا؟ سب سے پہلے فزیکل ایگزامینیشن، ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد ای سی جی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے
एक टेस्ट है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, चेस्ट एक्सरे, ठीक है। और इसके अलावा कोरोनरी सिटी स्कैन, कोरोनरी सिटी स्कैन के बाद, ठीक है, कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये इसके हो गए डायग्नोसिस। अब इसकी ट्रीटमेंट, स्टेबल एंजाइना की ट्रीटमेंट। देखिए स्टेबल एंजाइना की ट्रीटमेंट जो है, सबसे पहले जो रिस्क फैक्टर थे उनकी मॉडिफिकेशन है। रिस्क फैक्टर्स मॉडिफिकेशन, यानी उनको स्टेबल करना है। अगर पेशेंट को, ठीक है, सबसे पहले स्टॉप करवाएं स्मोकिंग, नंबर 1 स्टॉप स्मोकिंग, ठीक है। उसके बाद सॉरी, आप जो है, अगर जो पेशेंट अगर ओबेसिटी में है, ठीक है, कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है, तो आप जो है स्टेटिन देंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा उसको एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे, ये चीज़ें आपने करवानी है। बेसिक जो मेडिकल मैनेजमेंट है या मेडिकल थेरेपी है, उसमें सबसे पहले आप जो है एस्पिरिन देंगे, ठीक है, एस्पिरिन देंगे। एस्पिरिन के बाद आप देंगे इसमें HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर्स, स्टेटिन्स, ठीक है, HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर्स, ये क्या होते हैं? ये स्टेटिन्स होते हैं, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं, वो देंगे। नंबर 3 आप बीटा ब्लॉकर्स देंगे, ठीक है, सॉरी बीटा ब्लॉकर्स देंगे। उसके बाद नाइट्रेट्स देंगे, और नाइट्रेट्स के बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। ये मैनेजमेंट है स्टेबल एंजाइना का। तो होपफुली आपको यहाँ तक सारी डिटेल समझ आ गई होगी कि स्टेबल एंजाइना क्या होता है और क्या इसकी मैनेजमेंट है। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर कर लें। थैंक यू।